तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हालात हैं। आज रात यहाँ पर फिर से एक बार शेलिंग हुई है, कई रिहायशी मकान जो है तबाह हो चुके हैं। वजह है कि लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर जो शेलिंग की जा रही है उसके तबादले में अगर भारतीय फौज भी जवाबी कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये आप देख सकते हैं आज रात यहाँ पर जो है शेलिंग हुई, काफ़ी घर रिहायशी घर जो है खाकस्तर हो चुके हैं। वही इसके साथ साथ और भी कई इलाकों में जो है शेलिंग हुई, वहाँ पर भी कई मकान जो है खाकस्तर हो चुके हैं। फिलहाल तौर पर आप लाइव तस्वीरें उड़ी से देख रहे हैं, जहां पर आप इस वक्त ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। यहां से जो मुकामी लोग हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं और यहां पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो उनको यहां पर निकाल रहे हैं और जो है सेफ जगहों पे पहुंचा रहे हैं। फिलहाल तौर पर ये भी एक जगह है जहाँ पर एक आज रात शेलिंग हुई, जिसमें ये दुकान जो है पूरी तरीके से जो है तबाह हो चुका है। फिलहाल तौर पर आप ये निशान देख सकते हैं गोलियों के, शलों के। यहाँ पर जो दुकान है पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यहाँ पर लाखों का जो नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बाद ही मुकामी लोग यहाँ से जो है निकल चुके हैं। इंसानियत का वही तकाजा है इंशाल्लाह। बाकी हम इस मुश्किल घड़ी में यही है कि हम एक दूसरे की मदद करें। एडमिनिस्ट्रेशन का भी, लोग भी, सारे लोग मिल के काम करने चाहिए। कल हमारा बहुत हौसला अफजा था, बारामूला में हमने देखा कि वाकई लोगों ने वो इंसानियत की मिसाल दी, जो हमारे कश्मीरियों की पहचान है, जिसे हम कश्मीरियत कहते हैं, और हमारी टीचिंग्स भी यही है। और उस तरीके से वहाँ पर सब लोगों ने कहा कि जिसको भी कोई जो भी उनसे मुमकिन हो कि हम बिल्कुल वी आर ऑल एट द डिस्पोजल, आप आइए, जो भी हमसे मुमकिन होगा हम करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन भी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। आप सारे लोग इसमें लगे हैं, हमें इसका एहसास है। आप भी अपने घरों से, फैमिली से दूर होकर यहाँ पर इस वक्त इस मुसीबत की घड़ी में बिल्कुल वी अप्रिशिएट मैं तो वही बात ये कह रहा हूँ कि ये भी अपनी फैमिली से दूर होके, बहुत से अफसरान से जब हम बात कहते हम फलानी जगह पर इस वक्त अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तो उसके लिए आपका शुक्रिया। और इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला सही सलामत रखे। तो आवाम पूरा ताउन करेगा और इंतज़ामिया भी जो जाए उनसे मुमकिन होगा इंशाल्लाह वो पूरे उस पर खरे उतर पाएंगे, इसकी हम उम्मीद करते हैं। और इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि हमें इस मुश्किलात से, तो इंशाल्लाह हम आप लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आप अकेले ना समझें, हम सारे लोग इसमें एक है और इंशाल्लाह हम इन हालातों का मुकाबला करेंगे और अमन के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला यहाँ पर अमन कायम करे और इस ये जो मुश्किलात है हमें इससे बाहर निकाले। हम यही चाहेंगे कि अल्लाह ताला हम सब दुआ करे कि अल्लाह अमन कायम करे और जिन मुश्किलात हालात से हम गुजर रहे हैं अल्लाह ताला हमें इसे बाहर निकाले, इसके लिए हम दुआ करते हैं। बाकी आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग इंतज़ामिया के साथ साथ किस तरीके से जो लोग इस वक्त मुश्किलात में है अपने घरों से बाहर आए हैं और बाकी जगहों पर मुंतकिल हुए हैं। और अभी हमने देखा यहाँ पर किस तरीके से इन सब में हमने कुछ ऑफिसर्स ने कहा कि हमें अपने फैमिलीज का कोई अता पता ही नहीं, हम इनकी खिदमत में लगे हुए हैं। और लोगों में भी हमने यहाँ पर देखा, जो आप देख रहे हैं सारे लोग हमारे जो यहाँ पर है, सारे लोगों में ये जज्बा है। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट करा साहब और बाकी लीडरशिप यहाँ पर आना चाहती थी, उन्होंने इकबाल साहब के साथ, फयाज साहब के साथ प्रोग्राम भी किया था डिसाइड, लेकिन कुछ वजूहात जो है उनकी वजह से वो आज नहीं आ पाए। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि लोगों के जो भी मसले मसाइल है इंशाल्लाह हम सारे लोग मिलके इन मुश्किलात हालात में एकजुट होके कोशिश करेंगे कि इनको जो भी इनके जायज़ इस वक्त मुतालबात है वो पूरे हो। और इंतज़ामिया जो है इस पे लगी बहुत मेहनत कर रही है। इन्होंने जो लोगों से हम यहाँ पर मिले, जो यहाँ पर आए हैं, बच्चे बुज़ुर्ग, हमारी बहनें भाई, उन्होंने हौसला अफजाई बात की कि जो एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल सोसाइटी के लोग भी जिस तरीके से ख्याल या जज्बात का ख्याल रख रही है, इनके जज्बात से काम कर रही है, तो हम उससे हौसला अफजाई हो रही है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं, फिर से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें इन मुश्किलात हालातों से बाहर निकाले। और हम दुआ करते हैं, अभी हम अंदर बैठे थे, एक बहन जज्बाती हो गई, रोया उसने, आप भी वहाँ पर थे, तो बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। अभी रजौरी में आपने देखा, पुंछ में परसों वो छोटे नन्हे से बच्चे, जो उससे दर्द होता हमारे पास अल्फाज नहीं है, जो दो भाई बहन थे और अभी भी आप देखें ना किस तरीके से बेघर अपने घरों से बाहर, वो बहन रो पड़ी। इसलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किलात से बाहर निकाले। और सब लोग कोशिश करें, जो हमने देखा यहाँ पर
ہم اس سے پہلے بھی 1-2 جگہ گئے اور اوڑی یہاں اس وقت ہم ہیں اوڑی ایریا میں, تو ہم نے دیکھا کہ سارے لوگ انتظامیہ کے ساتھ ساتھ عوام الناس کمر بستہ ہے کہ ان مشکلات سے نپٹا جائے. اور کل آپ نے دیکھا بارہمولہ قصبے میں بھی لوگوں نے بہت جو انسانیت کشمیریت کا اور جو ہماری ٹیچنگ بھی ہے اس کا مظاہرہ کیا. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس سے پہلے ہم ایک جگہ پر گئے تو وہاں پر دیکھا ہم نے کہ لوگ جو بے گھر ہوئے ہیں, ایک بہن نے, یہ ساتھی میرے سارے ساتھ تھے, انتظامیہ کے لوگ بھی وہاں پر تھے, تو ہم نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے رو رہے تھے. تو واقعی جو تکلیف ہوتی ہے, ابھی ہم نے جو رجوری پونچھ میں دیکھا ہے, اس سے پہلے 2 بچے ہم نے دیکھے, معصوم بچے, تو ایک بہت درد ہوتا ہے, بہت درد ہوتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ امن ہو اور ہمیں اس مشکلات سے باہر نکالے. اور بہت باقی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگوں کے حالات ہیں بہت مشکلات میں ہیں, گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں. اور لیکن ساتھ ساتھ جس طریقے سے لوگ عوام الناس اور انتظامیہ, ہم نے دیکھا کہ وہ جو ابھی ہم مل کے آئے وہ بہت شکر گزار تھے. اللہ تعالیٰ کا ہم سب کو شکر گزار رہنا چاہیے. وہ بڑے تھینکفل ٹو ایڈمنسٹریشن اور لوگوں کے کہ کس طریقے سے اس مشکل حالات میں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں جو بھی ان سے ممکن ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ کانگریس کے سینئر لیڈر اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ضلع صدر ہے کانگریس کے. سر, آپ کے علاقے میں یا آپ بھی اسی علاقے کے رہنے والے, یہاں پر یہ تباہی کیا کہیں گے آپ؟ اللہ رحم کرے. دیکھو کیا حالت ہوئی ہے, کیسی بربادی ہوئی ہے. جو کل تک بادشاہ تھے آج جو گدا بن گئے. ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اس مصیبت کو جو ہمارے سروں پہ اس وقت جلدی ٹل جائے. آپ دیکھیں کتنے خوبصورت مکان یہاں بنے ہیں, جو کل تک بادشاہوں کی طرح رہ رہے ہیں, وہ آج شیلٹر ڈھونڈ رہے ہیں, لوگوں کے پاس جا رہے ہیں کہ یہ ہمیں جگہ دو. بٹ وی آر ویری تھینکفل ٹو دا پیپل آف بارہمولہ, ناروا, جن لوگوں نے اپنا دل کھولا, اپنے مکان کھولے ان لوگوں کے لیے. تو اس وقت سب سے بڑی بات اگر ہے تو ہمیں بھائی چارہ کا ثبوت دینا چاہیے جیسے ہم دے رہے ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ اور بھی اس سے زیادہ دینا چاہیے, کیونکہ جو حالت ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کافی بربادی ہوئی ہے. اس وقت مجھے لگ رہا ہے کمپلیٹ جو اوڑی سب ڈویژن اگر کہیں تو 70% کو ڈسلوکیٹ کیا گیا ہے. وہ لوگوں کے گھروں میں مایوس سے لوگ بہت زیادہ. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن جو کام کر رہی ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس سے لیکن زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت, کیونکہ لوگ اس وقت بڑے پریشان ہیں. بڑی پرابلمز یہاں پہ ہے, کھانے پینے کے لیے کو لے کے ہم دیکھیں, میڈیکل فیسلٹیز کو لے کے اگر دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جتنی بھی کنوینئنس ہے ہمیں پرووائڈ کرنی چاہیے لوگوں کو. اور انشاءاللہ الرحمن جو ہمیں پارٹی کی ہائی کمانڈ کی طرف سے جیسے کہ ہمارے اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے آرڈر نکالا ہے, وہ ہیو بین ڈائریکٹڈ کہ آپ کو لوگوں کے پاس جانا ہے, جتنی بھی کسی چیز کی بھی ضرورت ہوگی تو آپ کو وہ چیز پرووائڈ کرنی ہے. جیسے کہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا 2 دن پہلے ہم نے ایک بہت بڑا بلڈ کیمپ بارہمولہ میں کیا, تو جس میں خون ہم نے دے دیا, وہاں پہ کم سے کم 20 پوائنٹ ہم نے سبمٹ کیے. تو اس کے بعد بھی اگر کسی چیز کی بھی ضرورت ہوگی, کانگریس از یہاں پہ ایٹ دا ڈورز آف دا پیپل, ہیلپ مدد کرنے کے لیے جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے. ہماری دلی کی لیڈرشپ ہے, کشمیر کی لیڈرشپ ہے, یہی ڈائریکشن دی ہے کہ آپ جاؤ, جو لوگوں کی عوام کی خدمت کرو. یہ ہماری پارٹی کی ہدایت ہے. ہمارے ضلع صدر صاحب اس میں بڑے ایکٹیو ہیں, اور آج بھی ہمارے یہاں اسٹیٹ کی جو لیڈرشپ ہے ان میں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کرا صاحب کو بھی آنا تھا. تو ہم اس میں یہی ہاں سب کو مل کے کہہ رہے, عوام الناس بھی اور اپنے پارٹی کے ساتھیوں کو بھی, کہ کمر بستہ ہو جائے اور لوگوں کی خدمت میں وہ جڑے. شکریہ. بڑی بدقسمتی ہے جو کچھ چند دنوں سے ہو رہا ہے. دل تنگ ہو چکا ہے, صرف میرا نہیں, پوری عوام کا, پوری جموں کشمیر کی عوام کا, پورے ہندوستان کا دل تنگ ہو چکا ہے کہ کس طرح جو بارڈر پہ لوگ ہیں وہ کس طرح سفر کر رہے ہیں, کہ لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں اور پتہ نہیں کہ کہاں جائیں گے. لوگوں کے پاس ٹھکانے نہیں ہیں. مگر میں آپ کے ذریعے پورے جموں کشمیر کے عوام کا تہہ دل سے, خاص کر بارہمولہ, ناروا, گانٹ ملا کے عوام کا تہہ دل سے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے. جو بچے, جو عورتیں, جو بزرگ کہیں جانے کے لائق نہیں تھے, جن کے لیے کوئی سویدھا ہی نہیں تھی, ان کے لیے انہوں نے راشن, گھر, شیلٹر, ہر ایک چیز کا ارینجمنٹ کیا. مگر آپ کے ذریعے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ دونوں ملکوں سے ہم دل سے ہندوستانی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک اس میں پہل کرے کہ کم سے کم یہ جنگ رکے. یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ ایریا ہے جو فرنٹ لائن پہ ہے. اسی پہ پہلی بجلی جب بھی گرتی ہے یہیں گرتی ہے.
हम ही वो लोग हैं जिन्होंने वतन के लिए कुर्बानियाँ दी है, आए दिन देते आए हैं। क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हो, लैंड माइन हो, क्या 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 नहीं देखा हमने, मगर अब ज्यादती हो रही है, अब तो हमें घर छोड़ने पड़ रहे हैं। तो हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ आपसे कि आप या आला हुकाम तक बात पहुँचाए कि जंग रुकनी चाहिए, ये जंग आगे ना बढ़े, जंग रुकनी चाहिए। बहुत करना चाहिए। हालांकि ये अचानक से सब हुआ वो हम जानते हैं, अदरवाइज़ जो बंकर्स बनाए गए थे वो एटलीस्ट फॉर सेफ्टी मेजर्स दे वेर एनफ एट सम प्लेसेस। कुछ और बनने वाले थे, लेकिन फिर उसके बाद सीज फायर एग्रीमेंट हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच, तो ऐसा लगा कि हालात ठीक है तो अब जरूरत नहीं है। बट नाउ दिस द टाइम एंड पीपल हू वांट टू रिटर्न टू देयर होम, मे बी 5 दिन 10 दिन बाद लोग कहें कि हम वापस जाना चाहते थे, उसके बाद अचानक से कुछ इस तरह का सिचुएशन हो, तो उसके लिए जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, आपको पता है कल आए थे यहाँ, ही हैज़ एश्योर्ड पीपल दैट वी विल डेफिनेटली एड्रेस दिस बंकर क्राइसिस इशू, क्योंकि बंकर जो सेफ्टी बंकर है दैट इज़ द ओनली ऑप्शन इन द लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज जब सेलिंग होता है। हम खुद पिछले कई दिनों से 6 बाई 6 फुट के बंकर में पूरी रात बैठे, वहाँ से फिर निकल के हम रिपोर्टिंग करते थे। तो इट्स वेरी टफ इफ़ यू डोंट हैव एनी शेल्टर लाइक दैट, जब आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं।